years old. Pag 3 years na ako wala iyak. Hi, ako si Rich, 22 years old. Nangita og baby girl na pang forevermore. Hangtod gyapon ang isa ka adlaw. Ay, sorry sir. You were just a dream that I once knew. I never thought I would. Ay, sorry sir. Nagdali kong pangita ako sa papa. Ma'am, may masapatos, ma'am. Ano, ang sapatos si ma'am nabilin. Ako na lang itaguan. A few hours later. Ala, at saka ano flyers. She's pata saan? That I was born for you. It was written in the stars. Yes. Ay, sir. Ikaw man pa, sir ba? Mga flyers. Kira ko lang itas ako sapatos ng sir. Ako ng flyers, ma'am. Tukir ta kagipangita, ma'am. Wow, magid, ma'am. Paitan ta ka sa mong shop, ma'am, ta. Grabe sab ka, sir. Uy, tara, asa mo na inyong shop, sir. Sige, ma'am. Suota na niyo mong sapatos, ma'am. Ato ta sa mong shop. Sir, layo pa yung shop, sir. Hindi ko pa yung nakuntiin. Nag-abot na ta, ma'am. Aber ta sa PC and Purple Yam. Tara, ma'am, oh. Ala, doon naman di ay, tara. Sir, night chicks, sir. Nakita sa yung sapatos kay Bao na yung TL. Chicks na? Sure ba? Sunod lang, ma'am. Ay, sir. Ang sabi may kaya comment sa akong sapatos kinang humot. Kibaho ang ganda akong tiin. Ay, ma'am, nangita ka bang sapatos na humot? So natay one pair for only 699. Duhay mong baliton for only 1,299 lang. So if nangita ka pang-exercise din mo, pang-zumba, or pang-PA mo mga anak, so available na tong one pair for only 599, two pairs for only 999. Uy! So nagapon tayo 3 pairs for only 1,199. So natay pang-casual, o pwede gapon pang-exercise. So natay 3 pairs for only 999, pwede pang regalo sa imong baby boy. O sa atong bestseller, natay 1,299 o natay 1,499 o katong pinakatsada ang 1,699 with freebies na medyas o shoe wipes. Ano, sir? Mga tsada ka niya sapatos sa shoes pad, sir. Yes, ma'am. Brato na kayo, ma'am. Affordable pa. Busa, palit na. Og narayam kapalit ma'am, og natay loyalty card. Magpalit lang ka. At least one category makompleto mo ang code stamps nato is natay free nga sapatos. Og nagapon tayo referral card ma'am, pwede rin mo i-refer sa mong friend para makakuha ka libre nga sapatos. Ala, thank you kay sir. Dala ko'y matag sa akong baby boys. Salamat kay sa shoes pad. Thank you kayo, sir. Mamot na gini ako sa patas. You're welcome, ma'am. Mumunta na yung mong sapatos. Balik-balik na shoes pad. Pabalik yung ganda na sa shoes pad.